Bonjour mes élèves. Alors aujourd'hui, on va voir la matière de grammaire, la semaine numéro 3 et l'unité didactique 6. Évaluation et consolidation. Page 189. Commençons avec le premier exercice. Je complète les phrases suivantes par le complément circonstanciel qui convient. À la pharmacie, après chaque repas, prudemment. إذا طلبنا في هذا التمرين نكملوا الجمل اللي عندنا بالكومبليمون سيركونستانسيال اللي عطانا. à la pharmacie يعني إلى الصيدلية après chaque repas بعد كل وجبة prudemment بحذر. donc هاد les expressions هادو sont des compléments circonstanciels. donc عندنا à la pharmacie c'est un complément circonstanciel de lieu. Après chaque repas, c'est un complément circonstanciel de temps. Prudemment, c'est un complément circonstanciel de manière. On a la première phrase, je suis allé, hein, متحدث هنا féminin, يعني بنت. عندنا الأو ديال الفيمينا. Pour acheter des médicaments, ذهبت لشراء الأدوية. donc فين كنشريو الأدوية؟ donc غادي نستعملو complément circonstanciel de lieu اللي هي à la pharmacie. Je suis allé à la pharmacie pour acheter des médicaments. ذهبت أو لا نعم ذهبت إلى الصيدلية لشراء الأدوية. B. Elle traverse la route. Comment? Elle traverse la route. Comment? donc أنا كنطرحو السؤال ب comment donc غادي نحتاجو un complément circonstanciel de manière كيفية. غادي نقولو elle traverse la route prudemment يعني يعبر الطريق بحذر. donc عندنا complément circonstanciel de manière. C. elle se brosse les dents. هي تغسل أسنانها. فوقاش quand كنطرحو السؤال ب quand elle se brosse les dents. elle brosse ou bien elle se brosse les dents après chaque repas بعد كل وجبة. donc عندنا complément circonstanciel de temps يعني الزمن. exercice numéro 2. j'écris une seule phrase pour exprimer la cause. غادي نكتبو جملة باش نعبرو على السبب. la cause هو السبب. كنا شفنا les expressions de la cause هما parce que, car, puisque, comme, à cause de. On a la première phrase. Elle est gravement malade. Elle est hospitalisée. يعني مريض بشكل كبير ولا مرضه يعني كبير. Elle est hospitalisée. تم علاجه. donc خصنا ندخلو واحد expression باش يكون عندنا la cause. alors on peut dire puisqu'elle est gravement malade, elle est hospitalisée. نستعملو puisque. قلنا puisque و comme كنستعملوهم في البداية ديال الجملة. غالبا ماشي دائما. غالبا كنستعملوهم في البداية ديال الجملة. وحنا كنعرفوا بأن l'expression de la cause خصها تجي قبل الجملة ديال السبب. يعني السبب اللي خلانا نديرو ديك الحاجة. يعني لأن في الجملة ديال السبب كتكون فيها جملة السبب وجملة النتيجة. donc أنا la phrase de la cause هي elle est gravement malade. النتيجة شنو هي؟ elle est hospitalisée. على داكشي قلنا puisqu'elle est gravement malade elle est hospitalisée. ممكن نقلبوا الجملة مثلا نقولوا elle est hospitalisée. نسبقوا elle est hospitalisée parce que elle est gravement malade ولا car elle est gravement malade. يعني ممكن نقلبوا les phrases باش نديروا شي عبارة أخرى. la deuxième phrase. Tu traverses attentivement la chaussée. Tu es prudente. أنت تعبرين الطريق بانتباه. أنت حذرة. كنهضروا مع بنت لحقاش عندنا في الأخير عندنا tu es prudente عندها أو l'adjectif عنده أو donc كنهضروا مع امرأة ولا مع بنت.
إذن هنا ممكن نقولو tu traverses attentivement la chaussée car tu y prudente. أنت تعبرين الطريق بحذر لأنك حذرة. ممكن نديرو في بلاصة كار نديرو باسكو، حيت كار و باسكو عندهم نفس المعنى، ممكن يتبدلوا الأدوار. دونك غادي نقول tu traverses attentivement la chaussée parce que tu y es prudente. C. Il n'a jamais eu d'accident et il respecte le code de la route. يعني لم يسبق له أن قام بحادثة. il respecte le code de la route، يحترم قانون السير. يعني علاش ما عمرو دار حادثة؟ أنه كيحترم قانون السير. هذه هي الجملة اللي بغينا. إذن ممكن نقولوا il n'a jamais eu d'accident parce qu'il respecte le code de la route. il n'a jamais eu d'accident parce qu'il respecte le code de la route. ولا كما قلت ممكن نديرو car il n'a jamais eu d'accident car il respecte le code de la route. إن احترامه لقانون السير خلى أنه ما يديرش الحادثة لاكسيدون. بالنسبة ليكسبرسيون à cause de ما غاديش نستعملوها هنا حيت حتى جملة ما تقدر تجي تما. دونك à cause de عندها البريبوزيسيون دو اللي كتستلزم واحد لو فيرب يكون à l'infinitif. دونك هنا ما عندنا حتى شي جملة بادية بالفيرب à l'infinitif. L'exercice numéro 3. Je transforme les phrases suivantes en phrases impératives. إذا المطلوب هو أن نحولو هاد لي فراز اللي عندنا لفراز امبيراتيف، يعني جمل أمرية يكون فيهم الأمر. دونك في لا فراز امبيراتيف شفنا في الدرس ما كيكونش فيها لو سوجي، دونك كنحيدو لو سوجي و لو فيرب خصو يكون مكونجيغي في لو بريزون دو لامبيراتيف. وفي لو بريزون دو لامبيراتيف عندنا فقط 3 بيرسون اللي كنكونجيغو معاهم لو فيرب اللي هما لا دوزيام بيرسون دو سينغولير اللي هي tu، la première personne du pluriel اللي هي nous et la deuxième personne du pluriel اللي هي vous. دونك عندنا ثلاثة ديال لي بيرسون اللي كنستعملوهم فقط في لو بريزون دو لامبيراتيف. إذا غادي نبداو بلا فراز الأولى عندنا nous pratiquons du sport، نمارس الرياضة. دونك في لا فراز امبيراتيف غادي نقولو pratiquons du sport، pratiquons du sport يعني فلنمارس الرياضة. دونك هنا كاين أمر pratiquons du sport. كتلاحظوا بأن حيدنا لو سوجي اللي هي nous. B. Tu brosses soigneusement tes dents، tu brosses soigneusement tes dents يعني أنت تغسل أسنانك بحذر. دونك في لا فراز امبيراتيف غنحيدو لو سوجي اللي هي tu، نحيدو لا بيرسون tu، و بروس نحيدو له اس حيت في لامبيراتيف افيك لا دوزيام بيرسون دو سينغولير كنحيدو اس في لامبيراتيف حيت هذا فيرب دو دوزيام جروب. دونك بلوتو فيرب دو بروميي جروب. إذن في لي فيرب دو بروميي جروب في لو بريزون ملي كنكونجيغو مع تو كنديرو لا تيرمينيزون او اس، ولكن في لامبيراتيف كنحيدو اس ديال هاد لا بيرسون هادي. دونك غادي تولي brosse soigneusement tes dents، brosse soigneusement tes dents. هاد اس اللي قلنا كنحيدوها في لامبيراتيف ديال لا دوزيام بيرسون كنديروها فقط مع لي فيرب دو بروميي جروب. إذن لي فيرب دو دوزيام جروب و لي فيرب دو تروزيام جروب ما كنحيدوش اس ديال لا دوزيام بيرسون، كنحيدوها فقط من لي فيرب ديال بروميي جروب. بون غادي ندوزو لا فراز سي. Vous suivez les conseils du médecin. Donc la phrase impérative غادي تولي suivez les conseils du médecin يعني اتبع نصائح الطبيب. دونك كتلاحظوا في لا فراز امبيراتيف كنديرو بوان ديكسكلاماسيون يعني علامة التعجب. ممكن نديرو نقطة عادية. في لا فراز امبيراتيف إما نديرو نقطة عادية ولا بوان ديكسكلاماسيون، عندنا الاختيار. La phrase E. Nous respectons le code de la route. نحن نحترم مدونة السير. Donc في la phrase impérative غتولي respectons le code de la route. فلنحترم
قانون السير. كتلاحظوا في لا فراز امبيراتيف دائما كنحيدو لو سوجي وعندنا فقط 3 د لي بيرسون، اما مع نو ولا مع tu ولا مع vous. 4. Je transforme les phrases suivantes à la forme négative. يعني أحول الجمل التالية إلى صيغة النفي. ملي كنقول لا فراز نيجاتيف كتدخل لنا نو با ولا نو بلو ولا نو جامي، المهم هاديك لي فورم ديال لا نيغاسيون اللي شفناهم. ملي كندخلو لا نيغاسيون على شي جملة يعني بحال كنحولو الجملة للعكس ديالها، الضد ديالها. ملي كندخلو نو با ولا نو بلو ولا نو جامي راه الجملة كتحول إلى الضد أو إلى العكس تماما. عندنا لا بروميير فراز إل a acheté des médicaments. اشترت الأدوية. إل a acheté des médicaments. دونك في لا فورم نيجاتيف غادي تولي إل n'a pas acheté des médicaments. دونك لاحظتو بأن دخلنا هنا نو با، و نو با هنا جات لنا أثرتنا لوكسيليير افواغ، حيت هاد لو فيرب اشتي راه مكونجيغي في لو باسي كومبوزي. إن قلنا نو با في لي طون كومبوزي il encadre l'auxiliaire, soit l'auxiliaire être ولا avoir. هنا عندنا l'auxiliaire avoir. La phrase B. Elle aime les fruits de saison. Elle aime les fruits de saison. يعني يحب فواكه الفصل. Donc هنا عندنا le verbe aimer, il est conjugué au présent. Donc c'est un temps simple. زمن عادي ماشي composé ماشي مركب. Donc l'expression de la négation elle va encadrer le verbe. غادي تأطر لنا الفعل. Donc غادي تولي elle n'aime pas les fruits de saison. Elle n'aime pas les fruits de saison. لا يحب فواكه الفصل. C. Tu roules encore à grande vitesse. Tu roules encore à grande vitesse. يعني أنت لا زلت تمشي بسرعة. دونك لاحظوا هنا بأن عندنا encore. شفنا في الدرس قلنا ملي كتكون عندنا encore في لا فورم افيرماتيف، يعني في الجملة ديال التوكيد العادية. في لا فورم نيجاتيف encore كنبدلوها بلوس، يعني عوض ما نقول encore كنحيدو encore كنديرو بلاصتها بلوس ولا بلو. دونك عوض ما نقولو tu ne roules pas ولا tu ne roules pas encore à grande vitesse غادي نقولو tu ne roules plus à grande vitesse، يعني لم تعد تجري أو لا تمشي بسرعة. tu ne roules plus. كنعقلو encore في لا فورم نيجاتيف كتقابلها plus. tu ne roules plus à grande vitesse يعني لم تعد تمشي بسرعة كبيرة. D. Elle prend toujours des repas légers. Il prend toujours des repas légers. يعني هو يأخذ دائما الوجبات الخفيفة. يعني يأكل دائما الوجبات الخفيفة. دونك هنا نفس الشيء بحال encore تقريبا. دونك ملي كتكون عندنا toujours في لا فورم نيجاتيف كتقابلها جامي، يعني كنحيدو toujours كنبدلوها بجامي. دونك غادي نقولو il ne prend jamais des repas légers، يعني لا يأكل أبدا. دونك كانت يأكل دائما ولات لا يأكل أبدا، يعني الوجبات الخفيفة.